جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر ہمیشہ کے لیے کروا دیا لوگوں سے. آپ جو نہیں جانتے وہ بھی دادا صاحب لے گئے, جو جانتے وہ بھی دادا صاحب. آپ کو جانتے کہ دادا کون ہے؟ کہتے یہ نہیں پتا مجھے دادا صاحب ہے. دادا صاحب آپ کو نہیں پتا دادا صاحب ہے؟ یہ شہر لاہور جو ہے یہ دادا کی نگری ہے. کون سی علاقہ ہے, کتنا علاقہ ہے دادا کی نگری کا, رینج کیا ہے کچھ نہیں پتا. آج یہ پتا ہے کہ مسجد دادا کی نگری ہے, یہ خوبصورت جگہ ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ سارے کے سارے جو دادا کے بس سارا ہی واقع ہو گیا ہے, کہنے والی یہ کہتے ہیں. تو یہ ہے مزاج کی بات. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی اتنا بلند کرا دیا کہ دنیا ان کا ذکر کرنے لگی. باقی ہر شے فانی ہے, یہاں کتنی بستی, اس زمانے کا لاہور کیا ہوگا جب شہر کتنے دور ہوں گے, یہ بڑی دور. یہ کل کی بات ہے. میر صاحب کو جو ہے مزاج شہر سے کتنا دور ہوگا, کروڑوں میل کی شہر سے دور ہوگا. اس وقت نہ ٹانگا ہے نہ بات ہے نہ بس ہے. تو جہاں سے شہر سے دور وہ شہر پرانا, وہاں سے بہت دور ہوگا. چنگی جو ہے وہ ادھر کی ہوگی بہت دور ہوگی. اس آج کی بات ہے. سمندر کتنا دور ہوتا تھا شہر سے. اب دیکھو کہ کیا سے کیا پھیل گئے بات. یہ شہر کے اندر آگے سارے, یہ شہر سے دور آگے شہر سے باہر آ کے یہ بزرگ بیٹھے تھے اور انہوں نے آگے بدلے شہر آباد کر دیے. یہ اللہ کا نام ہے. کل منزل ہے آپ. باقی ہر سے پانی ہے. کتنے بادشاہ ہو, دیکھو اس کے بادشاہ کا مزار جہانگیر کا, وہ فاتح درود کا مقام نہیں ہے, اور یہ درویش کا مزار ہے. دیکھو کہ فاتح ہے, درود ہے, کیا ہے کیا ہے. وہ دے گئی پکتی چلی جا رہی ہے. وہ اپنی خیر فرق ہو گیا, ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لیکن چل تو رہا ہے. دیکھو یہ کمال ہی چل رہا ہے. یعنی کہ وہ ایک بزرگ ہے, اس کے صندوقچی میں سے خزانہ نکلتا ہے. دائیں لگاؤ. اب یہ دینے والا وہ آدمی دے رہا ہے ان کو, اور جو آدمی کسی فقیر کو بھی پیسہ نہ دے, سخت آدمی ہے, لیکن وہ آگے ڈالر جا کر چیک کاٹ کے لے جاتے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ. یہ کیا واقعہ ہے؟ اس واقعے کے پیچھے کوئی بات ضرور ہوگی. دنیا دار میں کچھ نہیں ہوتا. دنیا دار پیسہ دیتا ہے سمجھو کہ کوئی آگے بہت اچھی شاید. دنیا دار پیسہ دیتا ہے کسی کو, جب پیسہ دیتا ہے تو کوئی خاص بات ہے. دنیا دار جو ہے وہ کھانا کیسے کھلائے گا, دیکھے کس طرح پکا کے آتا ہے, کوئی بات ضرور ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ وہ اس کا نام ہمیشہ رہتا ہے. جن لوگوں نے نیک کمائیاں کیا ہے وہاں ہمیشہ رہا. سلطان بہو صاحب آپ چلے جاؤ, وہاں آج بھی آپ جاؤ تو آپ کے اندر بھی ذکر شروع ہو جائے حقوق آپ کا. یہ ایک واقعہ ہے, آپ جا کے دیکھو, ایک رات رہو سے مطلب آپ ذکر کرنے لگ جاؤ گے, آپ بالکل ذکر جاری ہو جائے گا اور پورے کا پورا. یہ ایک واقعہ ہے. آپ بری امام جاؤ گے اور کفیل پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہے جن لوگوں نے اللہ کا نام دل سے یاد کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام امر کر دیا. باقی ہر جگہ فانی ہے, پتہ نہیں وہ لاہور کیا تھا, راجا کون تھا, مہاراجا کون تھا, یہ کیا واقعہ تھا. دنیا میں ہر شے غائب ہے, لیکن وہ مقام بلند ہے. آج وہ خبر ہے تب بھی بلند ہے. یہ ایک واقعہ ہے. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل من لہا وہ جب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام. یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا, کوئی مگر کوئی دعویٰ نہیں ہے. عرفان جو ہے نا اور ہو جانے کا نام نہیں ہے, کانسٹنٹلی ہونے والا عمل ہے. آپ یہ دیکھو عرفان کی تعریف دیکھو کہ علم جو ہے, علم عام طور پر معلوم پر ناز کرتا ہے. کس پر؟ یہ معلوم ہے, میں نے کیمیاء پڑھ لیا, میں نے یہ پڑھ لیا, میں نے وہ پڑھ لیا, وہ پڑھ لیا, یہ کتاب مجھے معلوم ہے, اس پر ناز کرے گا. کیا ہوگا؟ علم. لیکن آگے ہی جسے کہتے ہیں عرفان کہتے ہیں, وہ لا معلوم پر عاجز ہوگی. معلوم کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ دیکھو کہ کتنا لا معلوم ہے, نامعلوم ہے. اس نامعلوم کے احساس کا نام ہے آگے ہی. عرفان کیا ہے؟ اللہ کے نہ پال لینے کا عرفان. جنہوں نے اللہ کا عرفان حاصل کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں پا سکتے. یہی اللہ کا معنی ہے. کیا معنی ہے؟ جاننا کیا ہے؟ ہم تجھے نہیں جان سکتے. پانا کیا ہے؟ ہم تجھے نہیں پا سکتے. اس کا قرب کیا ہے؟ کہ تیرا اب بہت بھی قرب ہے, ابھی ہم قریب کی بات نہیں ہے. تیرا مثال کیا ہے؟ تیرے فراق ہی تیرے مثال ہے. اللہ سے فراق جو ہے وہی اس کا مثال ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پانے کی بات نہیں ہے,
न पाने का एहसास का नाम जो है यहाँ पर इरफान होता है। इरफान क्या होता है? न पा सकने के एहसास का नाम, क्या हम उसको नहीं पा सकते। आप बात समझ रहे? जिसने कहा हमने पा लिया, उसने तो बिल्कुल मौजूद शायद पा ली है, तो मौजूद कैसे पा सकता है? पा लिया नहीं होता। तो न पा सकने के एहसास का नाम होता है इरफान, ये याद रखना। न जान सकने के एहसास का नाम है। तो इरफान मुस्तकबिल का नाम होता है, माजी का नाम नहीं होता। ये वो हाल है जो मुस्तकबिल की तरफ चला जा रहा है, जब आदम चलता जा रहा है। कहते ये हमें नहीं पता इरफान क्या, ये नहीं पता क्या वो क्या है, हम चले जा रहे हैं तेरे ख्याल में। तेरे ख्याल में चले जाना जो है ना, तो इरफान के ख्याल से भी निकल जा, ये भी एक सिफत है, इससे भी आगे निकल जा। और दोस्ती जो है उससे आगे तरफ चल, इरफान की तमन्ना भी लगा, ये भी इजावी है, चल पड़ उसकी तरफ, बस तेरी तरफ हम चल पड़े, बेजाबाना चले या बेबाकाना चले। तो नहीं बात, तो फिर्रू इल्लाह, भाग पड़ो अल्लाह की तरफ, फरार कर दो। तो इरफान का लफ्ज क्या देने से आरिफ नहीं होता। जब इंसान का विसाल हो जिन लोगों का, उनकी माजी की जिंदगी के हवाले से हम कहते हैं कि ये आरिफ था। आरिफ है कोई नहीं होता, आरिफ था होता है हमेशा। क्या कहा? आरिफ था। जिस जगह आरिफ है वो खतरा है उसको। क्या कहा? वो आरिफ है, खतरा है, याद रखना मेरी बात। वो दरवेश है, पता नहीं क्या है, उसको इरफान हासिल है, कल को खबर होगा। क्योंकि तुम दुनिया हो, दुनियादारों में पता क्या होता है, नारा लगाया जिंदाबाद का, बस तैयारी है कि मुर्दाबाद की। तुम्हारे हमेशा जुलूस ऐसे हुए कि जिंदाबाद की जुलूस सियासत के साथ निकले, और कुछ चलने के बाद तुम टांगा जाते हो कि टांगा बदलो निजाम को, बादशाह से टांगा जाते हो, वजीरों से टांगा जाते हो। एक चेहरा टीवी में देखने घबरा जाते हो कि नहीं ये क्या है, अभी बदल जा, मंदिर बदल दे, बस मंदिर बदल दे। ये आया मिजाज इंसान। इसलिए आरिफ कौन है? मुस्तकबिल का। अल्लाह का कैसे हासिल करते हैं इरादा? उसको न पा सकने का इदराक, कि हम तुझे नहीं पा सकते, इसका इदराक और यकीन कर लो आजी के साथ। ये है इरफान। इरफान माजी का नाम नहीं है, पा लेने का नाम नहीं है, तशनगी का नाम है, प्यास का नाम है, गुजम की प्यास का नाम है। और अल्लाह जो है समंदर है, कभी मिल गए तो मिल गए। अच्छा, ये बात याद रखो। जिसने पाया वो बोल नहीं सका, और बोलने वाले जो है वो शोर मचाते हैं ना, भी नहीं पा रहे हैं, सब बोल रहे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते। जब पा लिया बस शराब, उसका नाम विशाल रखा है, ठीक रखा है नाम। तो गोया कि जिंदगी फिराक है, और विशाल वही है जो विशाल हो। तो उसको विशाल के मुकाबले लफ्ज दो ना, फिर उनका विशाल हो गया, विशाल हो गया। विशाल से पहले की जिंदगी क्या होती है? फिराक। फिराक नहीं मान रहे आप लोग, ये जिंदगी इसको फिराक कहो, ताकि उसको विशाल कहो। तो आपके विशाल जौब विशाल आने से पहले जो अय्याम है, ये क्या है? फिराक के अय्याम, ये जुदाई के अय्याम है। इसलिए फरमाया फरमाने वालों ने कि इस आंखों से मुशाहिदा नहीं हो सकता, इस आंख से मुशाहिदे का कभी नाम न लेना। इस हाल में उसको पा नहीं सकते कि तुम वजूद की हालत में हो। वो इस हालत में आप दरियाफ्त करने वाली बात नहीं है। तो ख्याल का आलम है, ख्वाब का आलम है, रूह का आलम है, एहसास का आलम है, वजूद का आलम है ही नहीं वहां। इस नजर के साथ वो तो लगी नहीं हो रही बात।